লাচিত বৰফুকন কোন আছিল? লাচিত বৰফুকন আহোম ৰাজত্বৰ বীৰ সেনাপতি আছিল। গুড। লাচিত বৰফুকনৰ তৰোৱালখনৰ নাম কি আছিল? হেংদাং। হেংদাং। আন কেইটামান প্ৰশ্ন। সোলাৰ চিষ্টেম মানে কি? সোলাৰ চিষ্টেম মানে Endora, Endora, la vela, Angola, Lambda, Endugar, Babduda, Senjos, Argentina, Buenos Aires, Armenia, Yerevan, Austria, Canberra, Austria, Vienna, Azerbaijan, Baku, the Bahamas, Nassau, Bahrain, Manama, Bangladesh, Dhaka, Barbados, Bristol, Belarus, Minsk, Belgium, Brussels, Belarus, Belmopan, Benin, Porto Novo, Bhutan, Thimphu, Bolivia, Zapas, Bosnia and Sarajevo, Botswana, Gabon, Brazil, Brasilia, Brunei, Bandar Seri Begawan, Bulgaria, Sofia, Burkina Faso, Ouagadougou, Burundi, Bujumbura, Cambodia, Phnom Penh, Cameroon, Yaoundé, Canada, Ottawa, Cape Verde, Praia, Central African Republic, Bangui, Chad, N'Djamena, Chile, San Diego, China, Beijing, Colombia, Bogota, Comoros, Moroni, Republic of Congo, Brazzaville, Democratic Republic, Kinshasa, Costa Rica, Saint Jose, Cote d'Ivoire, Yamoussoukro, Croatia, Zagreb, Cuba, Havana, Cyprus, Nicosia, Czech Republic, Prague, Denmark, Copenhagen, Djibouti, Dominica, Roosevelt, Dominican Republic, Santo Domingo, East Timor, Timor-Leste, Ecuador, Kyoto, Egypt, Cairo, El Salvador, San Salvador, Ecuador, Guyana, Malawi, Guyana, Eritrea, Asmara, Estonia, Tallinn, Ethiopia, Addis Ababa, Fiji, Suva, Finland, Helsinki, France, Paris, Gabon, Libreville, Zambia, Banjul, Georgia, Tbilisi, Germany, Berlin, Ghana, Accra, Greece, Athens, Grenada, Houston, Haiti, Port-au-Prince, Honduras, Tegucigalpa, Hungary, Budapest, Iceland, Reykjavik, India, New Delhi, Indonesia, Jakarta, Iran, Tehran, Iraq, Baghdad, Ireland, Dublin, Israel, Jerusalem, Italy, Rome, Jamaica, Kingston, Japan, Tokyo, Jordan, Amman, Kazakhstan, Astana, Kenya, Nairobi, Kiribati, Tarabato, Kosovo, Pristina, South Korea, Seoul, Pyongyang, Kuwait City, Tajikistan, Bishkek, Laos, Vientiane, Latvia, Riga, Lebanon, Beirut, Lesotho, Maseru, Liberia, Monrovia, Libya, Tripoli, Liechtenstein, Vaduz, Lithuania, Vilnius, Luxembourg City, Luxembourg, Macedonia, Skopje, Madagascar, Antananarivo, Malawi, Lingui, Malaysia, Kuala Lumpur, Maldives, Mali, Bamako, Malta, Valletta, Marshall Islands, Majuro, Mauritania, Nouakchott, Mauritius, Port Louis, Mexico City, Micronesia, Palikir, Moldova, Chisinau, Monaco City, Mongolia, Ulaanbaatar, Montenegro, Podgorica, Morocco, Rabat, Mozambique, Maputo, Myanmar, Diamond, Naypyidaw, Namibia, Windhoek, Nauru, Yeren, Nepal, Kathmandu, Netherlands, Amsterdam, New Zealand, Wellington, Nicaragua, Managua, Niger, Nigeria, Abuja, Norway, Oslo, Oman, Muscat, Pakistan, Islamabad, Palau, Bangkok, Panama City, Papua New Guinea, Port Moresby, Paraguay, Junction, Peru, Lima, Philippines, Manila, Poland, Warsaw, Portugal, Lisbon, Kotor, Doha, Romania, Bucharest, Russia, Moscow, Armanda, Kigali, St. Kitts and Nevis, Pacific, Lucia, Castile, St. Vincent, Kingston, Samoa, Apia, San Marino, South Tom, Saudi Arabia, Riyadh, Senegal, Dakar, Serbia, Belgrade, Seychelles, Victoria, Sierra Leone, Freetown, Singapore, Slovakia, Bratislava, Slovenia, Azerbaijan, Solomon Islands, Honiara, Somalia, Mogadishu, South Africa, 3 है Bloemfontein, Pretoria, Cape Town, South Sudan, Juba, Spain, Madrid, Sri Lanka, Jayawardenepura, Sudan, Khartoum, Suriname, Paramaribo, Swaziland, Mbabane, Sudan, Khartoum, Suriname, Paramaribo, Switzerland, Bern, Sweden, Stockholm, Syria, Damascus, Taiwan, Taipei, Tajikistan, Dushanbe, Tanzania, Dodoma, Thailand, Bangkok, Togo, Lomé, Tungwa, Nuku'alofa, Trinidad and Tobago, Port-au-Prince, Tunisia, Tunis, Turkey, Ankara, Turkmenistan, Ashgabat, Tuvalu, Funafuti, Uganda, Kampala, Ukraine, Kiev, United Arab Emirates, Abu Dhabi, United Kingdom, London, United States of America, Washington, Uruguay, Montevideo, Uzbekistan, Tashkent, Vanuatu, Putumayo, Vatican City, Venezuela, Caracas, Vietnam, Hanoi, Yemen, Sanai, Zambia, Lusaka, Zimbabwe, Harare.
এটা উশাহ লোৱা উশাহ লৈছিলা নে লৈ আছিলা ইমান টান টান নামবোৰ কেনেকে মুখস্থ হল তোমাৰ प्रैक्टिस करते करते प्रैक्टिस करते करते किसने प्रैक्टिस करवाया मम्मी सिर्फ मम्मी पापा कुछ नहीं करते पापा चैम्बर जाकर पेशेंट देखते हैं ओ सिर्फ पेशेंट देखते तुम्हें नहीं देखते क्या देखते हैं हाँ तो पापा अपने मोबाइल को देखते हैं अपने के लिए মামি ज्यादा लगती रहती है ना ठीक है আৰু কেইটামান প্ৰশ্ন আছে তুমি যেহেতু মোক সূৰ্য দেখুৱাইছা 8 প্লেনেট দেখুৱাইছা কেইটামান প্ৰশ্ন মই তোমাক সুধিম সূৰ্যৰ পোহৰ পৃথিৱীত পৰিবলৈ কিমান সময় লাগে 8 minutes 20 seconds সূৰ্যৰ পৃথিৱীৰ ডিসটেন্স কিমান দূৰত্বটো কিমান 152 million kilometers ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীজনৰ নাম কি नरेंद्र मोदी आता वो भी आता तरुण गोगोई भी आता चंडीगढ़ हरियाणा चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश शिमला जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर झारखंड रांची कर्नाटक बेंगलुरु केरिया तिरुवनंतपुरम मध्य प्रदेश भोपाल महाराष्ट्र मुंबई मणिपुर इम्फाल मेघालय शिलोंग मिजोरम आइजोल नागालैंड कोहिमा उड़ीसा भुवनेश्वर पंजाब चंडीगढ़ राजस्थान जयपुर सिक्किम गैंगटॉक तमिलनाडु चेन्नई तेलंगाना हैदराबाद त्रिपुरा अगरतला उत्तर प्रदेश लखनऊ उत्तराखंड देहरादून वेस्ट बंगाल कोलकाता এতিয়া আৰু এটা প্ৰশ্নৰ মোৰ উত্তৰ লাগে আজাদ ভাৰতৰ যিমান প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল नाम প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নাম জানিবা জানা কোৱাচোন पंडित जवाहरलाल नेहरू गुलजारीलाल नंद लाल बहादुर शास्त्री गुलजारीलाल नंद इंदिरा गांधी मोहनजी देसाई चरण सिंह इंदिरा गांधी राजीव गांधी विश्वनाथ प्रताप सिंह चंद्रशेखर पी.वी. नरसिम्हा राव अटल बिहारी वाजपेयी एच.डी. देवेगौड़ा एच.डी. देवेगौड़ा आर.के. गुजराल फिर अटल बिहारी वाजपेयी डॉक्टर मनमोहन सिंह नरेंद्र दामोदर मोदी आता ओ जिसको अच्छा लगता है वही आता होता है ना मुझे बोलना अच्छा लगता है ओ ठीक है बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन আজাদ ভাৰতৰ যিমান ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল পাৰিবা কবলে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নামটো তুমি মোক কৈছা ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নাম কোৱাচোন डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन डॉक्टर जाकिर हुसैन बोरागिरी वेंकटगिरी फकरुद्दीन अली अहमद नीलम संजीव रेड्डी ज्ञानी जल सिंह रामास्वामी वेंकटरमन के डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के आर नारायणन डॉक्टर शंकर एपीजे अब्दुल कलाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रणब मुखर्जी जो अभी के वो है रमनाथ कोविंद ঠিক আছে আজিলৈ আমাৰ এৰিবৰ সময় হ'ল কমেণ্টিক আমি অন্তৰেৰে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু বিশেষকৈ পিতৃ মাতৃৰ আন্তৰিক শলাগ লৈছো পিতৃ মাতৃৰ চেষ্টাতে আচলতে কমিউনিটি আজি আমাৰ সৈতে এই মঞ্চত আৰু অৱশ্যে কিছু জন্মগত প্ৰতিভা কমিউনিটিৰ আছে আৰু বিশেষকৈ এটা অনুসন্ধিৎসু মন তেওঁৰ আছে সেই হেতুকে আচলতে ইমান চেষ্টাৰ বিনিময়ত ইমানখিনি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ সফলকৈ দিব পাৰে কেৱল এয়াই নহয় আৰু বহু প্ৰশ্ন ৰামায়ণ মহাভাৰত বা কৃষ্ণ কথাও খুব সুন্দৰকৈ ক'ব পাৰে কমিউনিটিয়ে কিন্তু আজিলৈ আমাৰ বিদায় লোৱাৰ সময় হ'ল সেই তোমাক বহুত বহুত মৰম Thank you. আৰু ইয়াৰ লগে লগে ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াৰ পৰা মই স্নিগ্ধা শিখাই বিদায় লৈছো চাই থাকিব DY365 ধন্যবাদ